Yo, ganito yung gagawin nyo para malagay yung roster file sa ano. Yung nga, pipindutin nyo yung flag plus R. Tapos yan yung lalabas. Tapos type nyo yan, yung percent up data percent. Tapos okay nyo. Tapos lalabas na yung 2K Sports. Tapos yung NBA 2K12. Tapos saves. Tapos ito. Yan yung roster file ko ngayon na na-update ng NBA. Yun yun. Kaya pag na-download nyo na, gawin nyo lang yun. Ah, yun nga, yung flag plus R, tapos type nyo percent up data percent, tapos okay, 2K Sports, NBA 2K12, save, tapos i-paste nyo dito. Yun lang, tapos tsaka nyo i-run yung NBA 2K12 nyo. Yun.